Ima 5 načina defrosta. Radi na principu umjetne inteligencije. Imaju 2 ekspanzijska ventila. I reći, ok, dižem ti. Znači istovremeno ti prati komfort, COP, Znači iz pufera. šta je u prijevodu ništa. Ništa. I vodeni dio, Tako i je. freonski dio, i automatiku. Evo, spomenuli smo algoritam, tu smo sastavili šeme freonskog ciklusa, to je vanjske jedinice i unutarnje. Tako je. Pa ako nam možeš ukratko objasniti taj algoritam, ja imam Bosch dizalicu, poseban video ćemo o tom snimiti, ali ima tu dosta nekih stavki koje možda na van nisu vidljive, a šta iznutra sustav Znači, radi. ovaj algoritam po kojem Bosch dizalice topline rade je, prvo moram naglasiti, patentno zaštićen. Znači, cijeli ovaj softver po kojem radi na principu umjetne inteligencije. Šta radi s ovaj sustav? Svaki senzor i u freonskom dijelu i u vodenom dijelu sustav čekira svakih 13 sekundi, 24 sata na dan, 30 dana u mjesecu. Znači, sve te podatke memorira i 31. dan najidealniju krivulju koju ima usporedbi sa trenutno zatečenim parametrima importira u sustav i predviđa kako će sustav raditi. Da li to možda znači, evo sad iz mog iskustva, gdje ja gledam, imam i monitoring i sve, i nisu mi jasne neke stvari, da li to znači da onda dizalica uzela u obzir, ok, to što meni nisu jasne na van je nebitno, nego kao meni je bolje da ti u tom momentu dignem ili spustim temperaturu, jer ću ja tako napraviti, ne znam, bolju iskoristivost, bolji prijenos topline, XY. Tako je, znači ona sve naše običaje, kako se kaže u domaćinstvu, kako mi živimo, način života, kako tu energiju koristimo, ona to memorira. I ona već zna da otprilike u 4 sata popodne da će znati da temperatura u prostoru će skočiti zato što ćete svi biti kod kuće. Dobro. U tom trenutku ona će reći krivulji, možeš ići malo dole. Jer će nam energija koju smo mi donijeli ko ljudi, će nam povisiti temperaturu u prostoru. Inače će reći gasi jer je postignuto. Ne, ja ću samo spustiti krivulju, iću sa nižom ulaznom temperaturom u krug grijanja da bi kompresor mogao raditi konstantnije. Znači ona već predviđa šta i kako. Da li možeš sad tu samo skicirati nekih, ajmo reći, par tih bitnih senzora? Znači tu vidim sad, ovo je šta, vanjska jedinica? Vanjska jedinica, znači ventilator, osjetnik temperature zraka, temperatura kadice, znači cijeli freonski ciklus, visoki, niski tlak, tako dalje, ekspanzijski ventili. Znači ovi modeli naših dizalica imaju 2 ekspanzijska ventila. Da, to je Compress 5800. Tako je. Na to nisam znao. Da, imaju 2 ekspanzijska ventila, znači radi bolje kontrole freonsko-dijelske koristivosti. Znači kondenzator, osjetnici kondenzatoru plus znači svi senzori koji su u sustavu grijanja, znači osjetnik polaza, u sustavu grijanja osjetnik polaza za krug grijanja, sobni korektor i osjetnik PTV-a i tako dalje. Znači, ono što je bitno kod naših rada dizalice topline je temperatura u prostoru koju korisnik zada, kako nisu tu sobni termostati, nego sobni korektori. Dobro. Koji konstantno šalju informaciju o temperaturi u prostoru. Na osnovu toga algoritam izračuna i parametar šta on mora pripremiti u svakom ovom elementu i koju temperaturu mora paziti. Da li hoćeš reći da onda tipa, ne znam, ako ja stavim, ima tamo neki parametar, ako ja stavim termostat, ne znam, u prostoru je 20, ja stavim 23, on će meni, to je recimo ova informacija, on će meni ovu informaciju translatirati ovdje i ovdje će mi vodeni krug, odnosno senzor ovdje, to translatirati ovdje i on će meni dići ventilator, dići kompresor i reći ok, dižem ti tlak da bi ti to brže postigao. Tako je, ali uz to što smo mi zadali njemu temperaturu da tražimo veću u prostoru, on će pratiti koje su temperaturne razlike u svakom senzoru da vidi koji je izračunati gubitak ima. Jer ako mi tražimo 23, dobro, a imamo 21, a algoritam zna da u zadnjih 30 dana temperatura krivulja je bila blaga, on će reći ok, ja ću ti postići tih 23, ali ne za 20 minuta ili sat vremena, nego za 5 do 6 sati. Zašto? Zato što algoritam pazi i na koeficijent iskoristivosti. Znači istovremeno ti prati komfort, COP i optimalan rad recimo za kompresor. Tako. Znači poanta je da kompresor u sustavu grijanja radi čim duže sa čim manjim frekvencijom, čim manjim brojem okretaja. Kužim, šta kad imamo, sad ovo famozno pitanje, defrost,
To isto Bosch ima malo drugačije napravljeno. Tipa sad tu mi se, ne znam da mi se zatvore krugovi, nebitno. I mi sad tu imamo defrost. Znači defrost, okrećemo ciklus, idemo u hlađenje. Kako defrost? Jer ja nisam uspio do kraja poloviti kako handla defrost. Znači, ova dizalica topline, to je ovaj softver koji upravlja s ovom dizalicom topline, ima 5 načina defrosta. Dobro. Znači, opet radi čim veće iskoristivosti, sustav će tražiti od kuda može povući energiju da se vani isparivač pokuša odlediti, a da se ne mijenja ciklus rada. Znači, prvi ciklus nam je da se ventilator na vanjskoj jedinici diže broj okretaja na 150% i sa strujanjem zraka, pošto je usizni zrak puno veće temperature nego što je površina isparivača, pokušava ne odlediti, nego spriječi daljnje zaleđivanje ili eventualno odlediti. Ako sa time se temperature, znači u ovom frenonskom dijelu ne počinju mijenjati, u tom trenutku dizalica kreće tražiti energiju ako ima u sustavu grijanja, znači iz pufera. Ako ne može uzeti iz pufera, ili kuće kao pufera, tako je, pufer znači kao količina energije. Ako ne, pokušava i sanitarne tople vode uzeti. Znači troputni onda isto Troputni okreće i preko spirale crpimo energiju iz PTV-a. Ako ne može ni tu, u tom trenutku aktivira elektrogrijač. Tu imamo opet malo problema sa tržištem šta govori zašto elektrogrijač. Zato što opet algoritam će izračunati da 10 minuta rada elektrogrijača... Ajmo lupit matematiku, znači ne znam, ako ti je grijač 3 kW, neke, ne znam, to je 3 kW da radi full sat vremena, to je 3 kW sati, ali ako on radi 10 minuta, to je 10 brojno 60, znači tebi on, 10 minuta je čak i puno, tebi on može reći kad ti podijeliš na 6 da će on tebi samo 0,5 kW sati. Znači ovo je red veličine 5 centi. Lupam iz glave, ali tu negdje. Znači 0,05 eura, šta je u prijevodu ništa. A on ti hoćeš reći da će on ovo odraditi, da ti spriječi 4-putni ventil, da ti ne bi freonski ciklus u tom trenutku okretao, ako on procijeni da je mnogo bolje. Zato što okretanje cijelog ciklusa je gubitak energije. I veća potrošnja električne energije, zato što dok okrene ciklus, kompresor se mora zaustaviti, ponovo krenuti raditi sa 100% kapaciteta da bi odradio defrost. Znači, taj zadnji defrost, peti defrost je baš okretanje ciklusa. Znači, softver će pokušati sve ove prije odraditi, prije nego što okrene ciklus. Iz mog iskustva, ja grijač nisam nimao aktivan, znači sam, a imam dobru količinu vode, znači meni on tu nije trebao taj ciklus, meni je on odradio ovaj ciklus. Ok, to što se tiče algoritma, možemo sad o ovom satima pričati, ali drugačije je, specifično pokazat ćemo i na mom objektu. Ono što je bitno, što ja naglašavam, što je uvijek teško, da tu moraš razumjeti i vodeni dio, i freonski dio i automatiku. Automatika, ono što si ti sad rekao, dosta tu složena i to je jako teško što govorimo i serviserima najteži posao. Jer nije to samo pusti uređaj u rad, nego ne moraš nužno ovo razumjeti sad na prvu. To je monoblok, ali kad ti pukne izmjenjivač, onda moraš jako dobro razumjeti problem nastaje što jako puno kolega koji su majstori sustavima grijanja poznaju ovaj dio ovo odrade, ali ne poznaju ovo ovdje. I onda misle da ako smo ovo tu napravili super, a ovo što će se dešavati, ne. Znači ovdje taj algoritam pokušava greške koje se ovdje dešava kroz upozorenja na errorima koji se izbacuju van. Gledaj, tu si pogriješio, pogledaj ovo, provjeri protok, da li ti je nešto otvoreno, zatvoreno, zaprljano i tako dalje. Da. I to što ću još reći za kraj ovog dijela, ovo je samo nus produkt ovoga. Znači svi problemi on će probati ispeglat, ali ako dođe do onog zagušenja što si pokazao, onda je sve otišlo.